Ito naman Range Rover. Yung cambio nya papindot-pindot na lang. Reverse, park, neutral, drive. Yan. Wala nang kahirap-hirap. Range Rover. Yan. Hindi siya ang ipapagawa dito, mainit yung aircon nya, kaya tatanggalin lahat tong lahat yung dashboard, kasi nandun sa loob yung evaporator nya. Easy system yung nya. Yan. Puro high tech na may sakyan ngayon. Pindot-pindot na lang. Drive.